जय श्रीकृष्ण नमस्कार दर्शक बंधु माधव पवित्रवाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण स्वागत। प्रिय दर्शक बंधु आज आम जाना टैरोट कार्ड माध्यम 12टी राशि राशिफल संपर्क में प्रथम मेष राशि ठार आरंभ करवा मीन राशि पर्यंत ता पूर्व मोर प्रिय दर्शक बंधु आसतु जाना आज दिनचर्चा कार्यक्रम संपर्क में। आज नरक चतुर्दशी जम तर्पण दीपावली उत्सव प्रयास साध श्यामा काली पूजा सुखरात्रि। आज कार्तिक मास 3 दिन अक्टोबर मासर 20 तारीख सोमवार। आज चतुर्दशी 26 दंड 6 अपराह्न 4:10 पर्यंत। आज हस्ता नक्षत्र 39 दंड 17 रात्रि 9:37 पर्यंत। आज वैधृत्री योग। तेबे आज घात चंद्र कहले वृष राशि आज जन्म होता शिशुर कन्या राशि वैश्य मतांतर शूद्रवर्ण देवगण रात्रि 9:37 पर राक्षस गण। आज मृत्यु व्यक्तिर पुष्कर दोष नाही। आज चतुर्दशी श्राद्ध। आज निषिद्ध खाद्य कहले बीरी भोजन निषेध अपराह्न 4:10 पर आमिषा भोजन निषेध। आज धर्मकृत्य उपर ध्यान दियंतु। अद्य नरक चतुर्दशी जम तर्पण प्रातः समय जम तर्पण नरक जंत्रणारु उद्धार पाइबा निमंते जमंकर 14 गोटी नाम प्रत्येक नाम 3 अंजुली करी तिल सह तर्पण किंबा जलदान विधेय तथा जो माने जमंकर एई 14 गोटी नाम जानिबा को चाहुचंती मन रखंतु। तर्पण मंत्र जमाय धर्मराजाय मृतवे चांतकाय च वैविश्वताय कालाय सर्वभूत क्षयाय च ओदंबराय दध्नाय नीलाय परमेष्टेने वृकोधराय चित्राय चित्रगुप्ताय नमः। ए मोर कहबार कथा अर्धरात्रि को अमावास्या तिथि व्याप्त थिबारु अद्य श्यामा काली पूजा प्रशस्त अटे। अद्य श्यामा कालींकर घट स्थापन रात्रि 10टा परे रात्रि 10:50 मध्य घट निमज्जन और पूजा आरंभ। अद्य चंद्रक्षय निशी पालन तेणु स्त्री तैलवर्जन रात्रि गोदहन निषेध। पूर्व महालय श्राद्ध करा जाई नथिले जो माने महालय श्राद्ध करि नथिबे पूर्व महालय श्राद्ध करा जाई नथिले अद्य महालय श्राद्ध कर्तव्य प्रयास श्राद्ध जहाँकि प्रयास श्राद्ध परे महालय श्राद्ध करणी होइबा संभव नुह। तेणु अद्य सायंकाले पितृमानकु दीप और प्रयास श्राद्ध प्रदान। प्रिय दर्शक बंधु आज पर्व उत्सव उपर ध्यान दियंतु। अद्य राज्यर समस्त सहर और पुरपल्लीर बहु स्थान में काली पूजा महोत्सव। आज 7 दिन पर्यंत जाजपुर भद्रक चरंपारे काली पूजा उत्सव। अद्य तांत्रिक मते कालरात्रि देवी तारा आविर्भाव भैरवी चक्रानुष्ठान। अद्य बालेश्वर सहर बैराम नगर शिव दुर्गा मंदिर में काली पूजा उत्सव। जाजपुर 10 महामेध यज्ञ घाट स्थित सप्त मातृका मंदिर में विशेष पूजा होम एवं बलिदान। आज भद्रक भद्रकाली मंदिर में 7 दिन व्याप्त सप्त चंडी सप्त महायज्ञ सप्त दिवस व्यापी देवींकर सप्त सतीवेश। कुआखिया गरीपुर ग्राम में डॉक्टर घनश्याम पतिंकर काली मंदिर में विशेष पूजा उत्सव। प्रिय दर्शक बंधु ध्यान दियंतु आज अशुभ बेला काल बेला उपरे दिवा 7:14 पर 8:44 मध्य। 12 बेला कहले दिवा 3:46 पर 4:16 मध्य। कालरात्रि कहले 10:22 पर 11:13 मध्य। आज शुभ बेला अमृत योग प्रातरु दिवा 7:20 मध्य दिवा 8:56 पर 11:20 मध्य। रात्रि 7:36 पर 10:50 मध्य 2 मिनिट पर 2:50 मध्य। प्रिय दर्शक बंधु ये थिला आज दिनचर्चा कार्यक्रम संपर्क में संक्षेप वार्ता आपण मानकु। एबे आसंतु आमे कार्ड माध्यम 12टी कार्ड संग्रह करिबा। ई 12टी कार्ड रे 12टी राशि संपर्क में आमे संक्षेप रे जानिबा देखिबा कोन आसुची। प्रथमे मेष राशि ठारू आरंभ करिबा मीन राशि पर्यंत। जय श्री कृष्ण कोन आसुची अक्टोबर मास 20 तारीख सोमवार 12टी राशि व्यक्ति मानक भाग्य रे। जय श्री कृष्ण मोर प्रिय समग्र भारतवासी भाई भणी मानक ओडिशार किंबा आम राज्यर ये दीपावली माने दीपावली उत्सव उपलक्षे आपण मानक अनेक अनेक अभिनंदन जनाऊँगी। माधव पवित्रवाणी कार्यक्रम तरफ आपण मानक स्वागत करुच्ची आमर ये चैनल कार्यक्रम को। आपण मारे निश्चित भाव में समस्ते भलरे थांतु माँ श्यामा देवी आशीर्वाद समस्त कुशल रही था। तेबे मोर प्रिय दर्शक बंधु आसतु आज
এই ଦୀପାବଳି ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ମା ଶ୍ୟାମାଙ୍କର ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ବା ପ୍ରୟାସ ସାଧ ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜିର ଶୁଖରାତ୍ରି ଉପଲକ୍ଷେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ମେଷ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମେଷ ରାଶି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଆଜି ଖୁସି ରହିବ, ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ, କ୍ୟାରିୟର ରିଲେଟେଡ୍ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଅଛି, ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବାର ଅଛି। ଇଏ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏକାଗ୍ରତା ସହିତ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଜି ଅର୍ଥ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ବାବଦରେ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଯଦି କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହା ବି ଆଜି ଦୂରେଇ ଯିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ବାଟ ଖୋଲିବ। ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଭଲ ଭାବରେ ଜ୍ଞାତ ଅଛି ଯେ କାମ ରିଲେଟେଡ୍ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିପାରନ୍ତି। ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ବି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ଏ କାର୍ଡ଼ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏକାଗ୍ରତା ସହିତ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଯଦି କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଆଜି ଯେଉଁ ବ୍ୟାକୁଳ ଭାବ ରହିଛି, କିଛି ଗୋଟେ ଆଶା ରହିଛି, ତାହାକୁ ହାତକୁ ଆପଣେଇବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହାକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ସେ ପ୍ରେମ ହେଉ ବା କାମ ହେଉ, ଧନ ହେଉ ବା ରତ୍ନ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ମନ ଭିତରେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଅଛି ତାହା ଆପଣ ଶ୍ରମ ବା ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ସଫଳତା ହାତକୁ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘରେ ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ମେଷ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ଏହି ମଙ୍ଗଳ ଅଶୁଭ ଥିଲେ ଆପଣ ଦୈନନ୍ଦିନ ଶିବ ସ୍ମୃତି ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ନହେଲେ ଏହି ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ତିନିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟିଏ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ କେତେକ ଜାଣିବା କଥା, ନୀତିଦିନ ଜାଣିବା କଥାରେ ଆଜି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରାତଃ ସମୟ ଘର ଝାଡ଼ୁ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଅନୁପଯୁକ୍ତ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ କେବେ ବି ଘର ଝାଡ଼ୁ କରିବ ନାହିଁ। ଏ କଥାକୁ ମା ମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ବୃଷ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି ଦ ଡେଭିଲ୍ କାର୍ଡ଼, ନେଗେଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣ ଯାହା ଭାବିବେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ କିଛି ହାତ ଛଡ଼ା ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ତାଙ୍କ କବଳରୁ ବାହାରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ଚାକିରି କିମ୍ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆଦୌ ଖୁସି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେମିତି ଆଜି କୌଣସି ସମସ୍ୟାରେ ଆପଣ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ବହୁତ ପାୱାରଲେସ୍ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷ ଆଜି ନ ରହୁଛି ସେଥିରୁ ଆପଣ ଆଜି ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ। ଦରକାରରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କିଛି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ପରିହାସ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରିପାରନ୍ତି, ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠକି ପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ଆଜି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା କହିଲେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିବ। ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଠାରୁ ଆଜି ଦୂରେଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମନ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ଏସବୁ ବିଷୟରେ ରହିବ। ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ରହିବ, ତେଣୁ ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିଯିବ। ଯଦି ଏହି ଭକ୍ତି ସେବା ବିଶ୍ୱାସ ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଦେବତା ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଏହି ଭାବ ନ ରହିବ ତାହେଲେ କ୍ଷତି ହେବାଟା ନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ ଯଦି ଏହି ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଯୋଗ ଦେଖାଦେବ। ତେବେ ଏହି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ଶୁକ୍ର। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେଉନାହିଁ, ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭାଗ୍ୟ ଆସୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଶୁକ୍ର ଅଶୁଭ ପାଇଁ ଦେବୀ ଭାଗବତ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଦୈନନ୍ଦିନ, କିମ୍ବା ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ 6 ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟିଏ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ନୀତିଦିନ ଜାଣିବା କଥାରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ବତୀ ଜଳାଇବ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ନିରାହାରରେ ଘରୁ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ମିଠା ଦହି ଖାଇକି ଯିବ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମିଥୁନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି, ये 3 of Wands କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଜିନିଷର ଫଳାଫଳର ଆଗମନକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହୁଛନ୍ତି। ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାବନା ରହୁଛି ଯେ କାହିଁକି ମୋତେ ଏଇ ଜିନିଷ ମୋ ହାତକୁ ଆସୁନାହିଁ, କାହିଁକି ମୋର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେଉନାହିଁ। ମୁଁ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇକି ସବୁକିଛି କରୁଛି, ମୁଁ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚିତ ପୂରଣ ହେବ। ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଆପଣ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବି ରହିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ନା କାହିଁକି, ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ବି ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେବାର ଅଛି ତାହାକୁ ଆପଣ ନେବେ ଠିକ୍ ସମୟରେ। ଯାହା କାମ କରିବା କଥା ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା କଥା ନିଶ୍ଚିତ ବଢ଼ିପାରିବେ। କାମ ରିଲେଟେଡ୍ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକି ଖୁସି ରହିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ। ତେବେ ମୋର
प्रिय मिथुन राशि व्यक्ति मैंने ये जो 3 ऑफ वांड्स कार्ड आसी ये हूँ बृहस्पति कार्ड आपन को सम्मान मिल आपन को ध्यान आज पूरा काम रही आपन को बाहर किसी माने चाकरी व्यवसाय कि प्रपोजाल आसूचे आपन तुरंत राजी हूँ केबे भी यहाँ ये पॉजिटिव कार्ड जेहेतु अच्छी केबे यहाँ हाथ छड़ा करंतु नहीं आपनकर सिचुएशन जहाँ अच्छी आपन ग्रहण करेंगे तेज आग को ग्रह निश्चित भाव में हम मोर प्रिय मिथुन राशि व्यक्ति मैंने ये मिथुन राशि व्यक्ति मैंने मन रखु आज किसी समय जदि व्यतिक्रम करेंगे अपव्यय हो किसी अर्थ भी अपव्यय होबार जोग देखादेव ना कि एमती जिनस अपव्यय हो पाए से आपड़ टे आज बुद्धि विचारी काम करने आवश्यक अच्छी मोर प्रिय मिथुन राशि व्यक्ति मैंने जो समय अजथारे गपीदेवा अजथारे फालतू लोक सहित बुलवा निज कम को पकईदेवा ये सब दिगरे जदि आज फसी जाऊँच समय आपण हाथ चली समय आज अपव्यय हो तेणु समय को आज गुरुत्व देकी कार्य करूँ मोर प्रिय मिथुन राशि व्यक्ति मैंने यही मिथुन राशि व्यक्ति मैंने आपण मान राशि अधिपति ग्रह होती बुध तेणु आपण मान जातक नवग्रह जो दोष रोचे तेणु बुध अशुभ थे आपण मैंने मन रखु श्री गणेश उपासना प्रत्येक दिन करूँ देखिए आपंकर भाग्य चमकी उठिब आज आपण सुख समृद्धि निमंते केतक जाना कथार मुझे कौच ध्यान दिंतु कौन कार्य जावा पूर्व निराहार घर बाहर की केवे जातु ना मिठा दही खाई जातु आउ 10 वर्ष रु कम कुमारी कन्या को आदर प्रयत्न कले लक्ष्मी वृद्धि संभावना होता है आपण भाग्य बदली थाए ता सहित चारिमुखी रुद्राक्षरटी आप धारण करूँ देखिए गणेश उपासना करूँ देखिए समय आपको निश्चित भाव में साहाय्य कर आपंकर भाग्यर परिवर्तन आसो एवं आसतु देखा कर्कट राशि विषय मोर प्रिय कर्कट राशि आपण मान कार्ड आसी क्वीन ऑफ सोर्स कार्ड आसी कौन व्यक्ति आज आप जीवन भर को आसी पारती एंट्री करें जे कि आपको से सहायता हाथ बढ़ई पारती किंबा साहाय्य किसी करेंगे जहाँ भी आपको समस्या चली से आपको साहाय्य कर बुद्धि हो अर्थरे हो बल हो निश्चित से साहाय्य करेंगे आपन को साहाय्य करेंगे आप असुविधा समस्या को सामना करके बहुत स्ट्रांग भी अच्छा रिलेसन रे कई महिला आपंकर बंधु माँ जे भी पारती कई जड़े महिला आपको हेल्प कर मनी कैरियर क्षेत्र में आपको कौन व्यक्ति सपोर्ट गाइडेंस मिल चाकरी व्यवसाय फाइनेंशियल क्षेत्र में कौन मातृस्थानीय आज उपदेश मिल तेरे आज आपंकर स्वास्थ्य कथा कहले स्वास्थ्य टी खराब उपयुक्त चिकित्सा करूँ मोर प्रिय कर्कट राशि व्यक्ति मैंने कौन ना कौन द्रव्य आपको आज लाभ हम आपंकर दिन निश्चित भल समय अतिबाहित हम यही कर्कट राशि आपण राशि अधिपति ग्रह है चंद्र जदि नवग्रह दोष किसी रोचे आप बारंबार असुविधार सम्मुखीन होती भाग्य परिवर्तन होनी ताले मन रखु चंद्रंकर अशुभ चंद्रंकर अशुभ शिव सहस्रनाम दैनंदिन पाठ करंतु एवं चंद्रक दुईमुखी रुद्राक्षर टे धारण करंतु देखिए दिन खूब शीघ्र परिवर्तन हो आज स्पेशल कार्यक्रम में नीतिदिन जाना कथार ध्यान दिंतु घर बाहर समय जुआड़ को जाऊँच पूर्वजों फोटो को चाह नमस्कार करके जातु निश्चित भाव में आप लक्ष्य स्थल में आप पहुँची पारे एवं आसतु देखा सिंह राशि विषय मोर प्रिय सिंह राशि नाइट ऑफ सोर्स कार्ड आसी आपन सह किसी गोटे परिवर्तन घटवार जो देखा बड़ा परिवर्तन हो पाए जार अपेक्षा आप रोचे से परिवर्तन को आप स्वीकार करने उचित अच्छे आप कौन साहसिकता रखिए कौन चैलेंज रिस्क नहीं पारती आज आपन भर गोटे क्वालिटी रव रिलेसन एक बड़ा परिवर्तन हम जे कि मैरिज प्रपोजाल हो पाए ना आपंकर पार्टनर रिलेसन किसी शेष हो जापे एपरी संपर्क जोड़ापी युद्ध करने आवश्यक भी पड़ पाए ये भल परिवर्तन आने आप रिलेसन में एक किसी जोग देखा परिवर्तन कैरियर आपंकर साहसिकता देखिए आग को बढ़े चाकरी क्षेत्र में चाकरी जो मैंने कहते चाकरी जोगाजोग सफलता हबार भल परिवर्तन आज आसो फाइनेंशियल भल खराब उभय परिवर्तन आज निश्चित भाव में हम कौन ना कौन जिनसर एक भल परिवर्तन जोग आज आपंकर देखा किंतु आप जो कार्य आज हाथ दिंतु ना कहीं आपंकर निश्चित कार्य सिद्धि हम आपंप दिन भल रहा भी परिवर्तन हम भगवान का आशीर्वाद ही हम तेज यही सिंह राशि व्यक्ति मैंने आपंक राशि अधिपति ग्रह होती रवि नवग्रह दोष जदि रही आप बारंबार किसी पराजित होती हरिवंश पुराण पाठ करूँ देखिए आपंकर भाग्य परिवर्तन हम एवं ता सहित एकमुखी रुद्राक्षर धारण करूँ देखिए खूब शीघ्र भाग्य परिवर्तन हो सुख समृद्धि निमंते केतेक नीतिदिन जाना कथार ध्यान दिंतु जितेबले घर बाहर समय पूर्वजों फोटो को चाहिए नमस्कार करके जातु आ घर को जितेबाला फेरुंट जहाँ किसी हो नहीं करके आसतु खाली हाथ में घर को फेरतु ना एवं आसतु देखा कन्या राशि विषय मोर प्रिय कन्या राशि आपणकर आज ये कार्ड आसी 3 ऑफ कप कार्ड आसी मन भितर हताश भाव देखा दे पारे
ଭଲ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଜୀବନ ଉପଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ଖୁସି ଖବର ମିଳିପାରେ, କିଛି ସଫଳତା ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆଜି ଖୁସିରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ପାର୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ, ଆଜି ଏନ୍ଜୟ କରିବେ, ତାହେଲେ ମନ ହାଲକା ଲାଗିବ, ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯିବ। ଏ କାର୍ଡ଼ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ଆପଣ ଆଜି କାହା ସହିତ ମନ ମିଶିପାରେ, କିଛି ଏନ୍ଜୟ କରିବାର ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତେବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ଭଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଆଜି ମାନେ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ ରହୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ଚାହିଁକି କରିବେ, ତା ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇପାରେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଯଦି ଦେଖି ଚାହିଁକି କରିବେ, ଆଜି ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ, ବୋବାଲ କରିବେ, ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ ରଖିବେ, କାହାରି ସହିତ ମିଶିକି ନିଜକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ମନ ଫ୍ରି ହେବ, ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଆଜି ପୁରା ଆନନ୍ଦ ଖୁସି ରହିବ। ତେବେ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ ଥିବାରୁ ଟିକେ କେୟାରଫୁଲ୍ ଭାବରେ ସମୟକୁ ନେବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ। ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜାତକରେ ନବଗ୍ରହ ଯଦି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବୁଧ ବି ଅଶୁଭ ରହୁଛନ୍ତି। ବୁଧଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ଉପାସନା ଦୈନନ୍ଦିନ କରନ୍ତୁ। ବୁଧଙ୍କ ପାଇଁ ଚାରିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟିଏ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ କେତେକ ନୀତିଦିନ ଜାଣିବା କଥାରେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଚାକିରି, ବ୍ୟବସାୟ ଆଦି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଘରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ଗୃହରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସଦସ୍ୟ ତୁମ ଉପରକୁ ମୁଠାଏ ବିରି ଚିଚାଡ଼ି ଦେଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କଥାକୁ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତୁଳା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଆଜି ଯାହା କହିବ, ଆଜି ଆପଣ ସେୟା କରିବେ। ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରି ଯିଏ ଯାହା କହିଦେବ ଆପଣ ସେମିତି ନଈକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବେ। ଆପଣ ଆଜି ଖାଲି ବସିବାକୁ ଭଲ ପାଇବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ହଁର କାରଣ ନୁହଁ। କାରଣ ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବିଚିନ୍ତି କରିବେନି, କିଏ ଜାଣେ ସେଥିରେ ଆଗକୁ ସଫଳତା ହେଇପାରେ, ଆଇଦର ନ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣ ଯାହା ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଭାବିଚିନ୍ତିକି କରନ୍ତୁ, ଭଲ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ଭାବିଚିନ୍ତିକି ନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ପାଇପାରିବ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବହୁତ ତୀବ୍ର ରହିବ, ଯାହା କରିବେ ଭଲ ଭାବରେ କରିବେ, ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ କରିବେ, ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ବିଳମ୍ବରେ ମିଳିବ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ହଡ଼ବଡ଼ ହେବେ, ଅତି ଇମୋସନାଲ ହେଇକି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝି ବିଚାରିକି ନ କରିକି ନଈକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବେ, ବୁଡ଼ି ମରିବା ତ ଫାଇନାଲ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶି, ଆପଣ ଆଜି ଉଚିତ କାମ କରନ୍ତୁ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହେବ, ତା ନହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାନି ଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖା ଦେଉଛି। ତେବେ ଏଇ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶୁକ୍ର ଅଶୁଭ ରହିବାରୁ କିମ୍ବା ନବଗ୍ରହଙ୍କର ଦୋଷ ଅଶୁଭ ରହିବାରୁ ଆପଣ ଦେବୀ ଭାଗବତ ପାଠ କରନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ। ଆଉ ଦେବୀ ଭାଗବତ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଛଅମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଘରର କାନ୍ଥ, କବାଟ, ମନି ପର୍ସରେ ଚକଡ଼ି, ପେନସିଲ କିମ୍ବା କୋଇଲାରେ ଗାର କେବେ ପକାଇବେ ନାହିଁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଗିବେ, ନଚେତ ଋଣ ଭାର ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣମାନେ ସଜାଗ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବିଛା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି ଫାଇଭ୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ କାର୍ଡ଼। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ବିଚାରକୁ ନେଇକି ଆଜି ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ହେଇପାରେ। ଘର ଭିତରେ ହେଉ କି ବାହାରେ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ ବିଚାରକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ବୁଝା ପଡ଼ିବ କି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ଯାହା କହିବ କହୁ, ଆପଣ ଶାନ୍ତ ଆଜି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଶାନ୍ତ ନ ରହିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ କି ନିଜକୁ ଗଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ଇଏ ଫାଇଭ୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ କାର୍ଡ଼, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କଳିର ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ସଜାଗ ରହିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି, କେହି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଛଳ କପଟ, ପ୍ରତାରଣା ଏସବୁ କରିପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ଟିକେ ସଜାଗ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏହି ବିଛା ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ମଙ୍ଗଳ। ଯଦି ନବଗ୍ରହ ଦୋଷ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ମଙ୍ଗଳ ଅଶୁଭ ଯଦି ରହୁଛନ୍ତି, ଶିବ ଶ୍ରୁତି ସବୁବେଳେ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ତିନିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟିଏ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ଏହାକୁ ଆପଣ ମାନନ୍ତୁ। ଥରେ ମାସେ, 2 ମାସ, 4 ମାସ ଟିକେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ଆଜିର ଆପଣମାନଙ୍କ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ନୀତିଦିନ ଜାଣିବା କଥା ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ କେବେ ଜମା ରଖୁଛନ୍ତି ବା ଜମା ରଖିବା ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୌଣସି ଏକ ମନ୍ତ୍ରକୁ 7 ଥର ଜପ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସେ ଟଙ୍କା ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ଉଚିତ ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ, ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ଧନୁ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁ ରାଶି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। ମଙ୍ଗଳଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଏ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ସବୁ କିଛି ରହିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। କୌଣସି ଖ୍ୟାତି, ସୁନାମ, ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର କପଟ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଅହଂଭାବ ଜାତ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ এই ଅହଂଭାବ, କପଟ ଭାବକୁ ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ, ଦେଖିବେ ଆଜି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଯାଇକି
आपको सफलता मिल पैसा मिल दौलत मिल परिश्रम करने पर किंतु आपण बिना परिश्रम आशा रखिले निराशा होबार संभावना आपंकर तेणु मोर प्रिय धनुराशि आपण ये कपट भाव बा छंद बा अंग भाव ये सबको आज मन भितर चेष्टा करूँ दमन करने यही धनुराशि आपण मान राशि अधिपति ग्रह हेले बृहस्पति तेणु नवग्रह जदि असंतुष्ट रोचे नवग्रह दोष जदि आपंकर रोचे ताले मन रखु बृहस्पति अशुभ भी रे महाविष्णु पुराण प्रत्येक दिन पाठ करूँ महाविष्णु पुराण प्रत्येक दिन पाठ कले आपंकर भाग्य परिवर्तन हम ता सहित आपण पांचमुखी रुद्राक्षर धारण करूँ देखिए अल्प दिन मध्य भाग्य ऑटोमेटिक सब बदली जीव आपन को ज्ञान मिल सकारात्मक बाटर आपंकर बुद्धि परिचालित को तेरे मोर प्रिय धनुराशि व्यक्ति माने आज स्पेशल कार्यक्रम मन रखु आपण सुख समृद्धि निमंते मन रखु अन्य आत्मा को कष्ट और दुख देला भली कौन कार्य आपण माने करंतु नाही ऋण करबा ठारू दूरे रहिले अत्यंत शुभ होता है ए कथा को आपण माने चिंता करंतु जदि एतरु मुक्ति होइथिबो मुक्ति होबा को चाहुचंती मु जे उपाय करी ताकू मध्य ग्रहण कले निश्चित उपकृत होई परिबे। एबे आसंतु देखिबा जे कि मकर राशि को विषय मोर प्रिय मकर राशि आपण मान कार्ड आसी द मून कार्ड आपण भितर गोटे अंग भाव त्याग अहंकार को त्याग करुँच आपण पाखापाखि द्रव्य पॉजिटिव भाव में सब काम कर आपण भितर जो अंग भाव जात हम ताकू आप आज यदि दमन करेंगे निश्चित आपको भल पथ परिष्कार देखा ना कार्य बिगड़ी जबार संभावना सतर्क रहा आवश्यक अच्छी घर परिवार दाम्पत्य जीवन विशृंखलता हो पाए रिलेसन में केवे ग्रेव भी रखु ना व्यवसायी मैंने मध्यम धरण व्यवसाय कर जो देखा दूसरी छात्र छात्री मैंने विद्या प्रति मनोनिवेश करेंगे ये मंगल कार्ड जेहेतु अच्छी आपण भाव प्रवणता कारण सब चिंतित आप रहा पड़ू आप अहंकार के अंग भाव के साटिस्फाइड होना तेणु जहाद्वारा आप सब चिंतामग्न रहा बाध्य होती सब उदासीन रोचे आपन जीवन में कौन ना कौन जिनसर अभाव रोचे कारण आपण भितर सब अहंकार रोचे छाड़ू तुरंत ये प्रकृति को दमन करूँ कारण यह जो निजर पसंदर द्रव्य हूँ हाथ छड़ा आपंकर हो जापे मोर प्रिय मकर राशि व्यक्ति मैंने तेणु आज खाली अधिक कथा कहवा अधिक भूल बाट को गति करवा भूल पदक्षेप नवा ये सब मोटिव आपंक देखादेव तेणु वक्रता आज टी कमेदेले सबुठ भल सुजोग आपको मिल विजय हासिल करेंगे। आज स्पेशल कार्यक्रम मन रखु जदि नवग्रहर दोष किसी आपंकर रोचे मोर प्रिय मकर राशि व्यक्ति मैंने आपण राशि अधिपति ग्रह होती शनि जेहेतु नवग्रह दोष कारण शनि अशुभ रोते हनुमान उपासना दैनंदिन करूँ जेहेतु हनुमान होती शनिकर महान मित्र बंधु तेणु तांकर सेवा शुश्रूषा कले आपणकर दोष खंडन हो सहित सप्तमुखी रुद्राक्षर धारण करूँ देखिए दिन खूब शीघ्र आपणकर परिवर्तन हो तेरे आज स्पेशल कार्यक्रम में मन रखु नीतिदिन जाना कथार घर मुख्य द्वार भीतर पटरे गणेशंकर फटोचित्र टंगाई रखु दैनिक सकाଳେ 5 किलो दुब घास से फटोचित्र उपर रखु कौन कार्य बाहर पूर्व से दुब घास गोटे दुब पकेट्रे नहीं जातु अत्यंत शुभ निश्चित भाव में आपंकर हम यह बहु परीक्षित कार्यक्रम। एवं आसतु देखा कुंभ राशि विषय मोर प्रिय कुंभ राशि आपण मान कार्ड आसी 6 ऑफ वांस कार्ड आसी एक विजय हासिल कर जो देखा दूसरी क्या छल कि कथा न शुणी निज मन मानिले निज सहित निज हासिल करेंगे। आज आपंकर एमती एक दिन आप आज लोक खातिर करेंगे ना कौन जीत हासिल करने कौन पॉजिटिव कार्ड जेहेतु अच्छी बारंबार से गोटे कथा निश्चित किसी गोटे लक्ष्य आप आज रे आपन को सबुआड़ सपोर्ट मिल लोक मैंने उत्साहित करेंगे आपण भर आत्मविश्वास अवश्य बढ़ किंतु सबु पर भी कौन एक कथापी आपण मन में एक दुश्चिंता भार लगी रही जो दुश्चिंता आपण मन को माने द्वंद्व भितर पकड़ एमती किसी गोटे समस्या आपण भितर आज जागृत हम से आपन टे सजग रहा आवश्यक अच्छी मोर प्रिय कुंभ राशि व्यक्ति मैंने कुंभ राशि व्यक्ति मैंने कहीं आपंकर एभली स्थिति गति मुक्ति एमती आसूची आप ध्यान दिंतु जे आपण राशि अधिपति ग्रह होती शनि किंतु नवग्रह दोष रोते शनि अशुभ थे हनुमान प्रत्येक दिन उपासना करूँ हनुमान को प्रत्येक दिन पूजा करूँ कारण हनुमान होती शनिकर प्रिय मित्र तेणु उपासना कले शनि भी आपण शांत होता शनि मुखिता सहित रुद्राक्षर आप धारण करने दरकार अच्छी। एवं आसतु देखा जे कि मोर यही कुंभ राशि व्यक्ति नीतिदिन जाना कथार एक स्पेशल कथा जे कि संध्या समय गृह में कई व्यक्ति शोई रुहतु ना पिला और रोगी मान यह उद्दिष्ट नुह भल लोक केवे भी शोई रुहतु ना। एवं आसतु देखा जे कि आमर मीन राशि विषय मोर प्रिय मीन राशि
आपण मानक पई कार्ड आसी 4 ऑफ वांस कार्ड आसी जेहेतु ये खुशी कार्ड अच्छी आपण घर को किसी खुशी होबार जोग देखा दूची आगो को कौन धन मिलबार रास्ता अच्छी किंबा नुआ घर तैयारी करबा जोग देखा दूची ये कार्ड पॉजिटिव कार्ड अच्छी आपण घर को आज कौन खुशी खबर आसूची आपण नुआ उत्सव पालन करि पारंती तेणु दिन आपण पई भल रहउची आपण आखपाख वर्तमान बहुत भल परिवेश रहिबो खुशी रहिबे परिवार रे कौन बाघर किंबा सेलिब्रेशन हो पारे बंधु मिलन हो पारे परिवार समस्ते मिलमिशि रहिबे कार्य क्षेत्र में बहुत किसी भल चलिबो आपण सहकर्मी बहुत माने सपोर्ट करेंगे मिलमिशि सब कार्य करेंगे फाइनेंशियल क्षेत्र में बहुत भल रहिबो व्यवसाय में पार्टनर व्यवसाय जो मैंने कर भल सफलता मिल तेज मोर प्रिय मीन राशि व्यक्ति मैंने आज आपको सम्मान लाभ निश्चित मिल आपंकर आत्मसम्मान बढ़ आपको भल पाइबा मिल आप मन खुशी रही दिन भल अच्छी ये मीन राशि आपंकर राशि अधिपति ग्रह है बृहस्पति तेणु नवग्रह दोष जदि किसी रोचे ताले बृहस्पति उपासना प्रथम करने आवश्यक अच्छी बृहस्पति अशुभ रोथुबारु मन रखु महाविष्णु पुराण प्रत्येक दिन पाठ करूँ एवं पंचमुखी रुद्राक्षर धारण करूँ देखिए दिन आपंकर खूब शीघ्र परिवर्तन हो भाग्य बदली आज स्पेशल कार्यक्रम मन रखु मोर कहवाक जाऊँगी मोर प्रिय जहाँकि मीन राशि व्यक्ति मानी आपण मैंने घर मुख्य द्वार भीतर पटे गणेशंकर फटोचित्रटे टंगाई रखु दैनिक सकाଳେ 5 अक्ष दुबघास से फटोचित्र उपर रखु कौन कार्य बाहर पूर्व से दुबघास गोटे दुबघास पकेट नहीं जातु अत्यंत शुभ हम आपंकर जो कार्य करूँ या बहु परीक्षित कार्यक्रम यहाँ करके देखूँ निश्चित सफल सीमार पहुँची पारे। प्रिय दर्शक बंधु ये थिला आज दिन चर्चा कार्यक्रम संपर्क में तेरे आपण मैंने समस्ते भलरे थांतु दीपावली उपलक्षे आपण मानक पुणी थे मो अभिनंदन जनाऊँगी माधव पवित्र वाणी राशिफल कार्यक्रम तरफ जो मैंने आम चैनल को नूतन कर सम्मान जनाऊँगी आम चैनल जो मैंने नुआ कर आसवाक चाहते आम चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर आपण मैंने आम सहित जोड़ी हूँ देखिए अनेक किसी समस्या आपको समाधान मिल निश्चित रोची। नमस्कार।